हेलो दर्शक बंधु गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज अनुचिंता वीडियो को आपण मानक समस्त को स्वागत। नंबर 1 सकालू उठी जदि ब्राह्मण कि भिखारी को देखिले बहुत शुभ होता है। नंबर 2 मोटा लोक पतला हेबापाई हेले कोलथ डाली 3 मास खातु। नंबर 3 सकाळू उठी कंचा क्षीर फाले लेंबू चिपुड़ी मुहरे मारिले सौंदर्य वृद्धि हुए। नंबर 4 जदि कौनसी प्रसिद्ध तीर्थस्थान को जाउछंती तेबे सेठारु किछि माटी आनी घरे रखंतु। नंबर 5 जदि गुरुवार दिन झिटिपिटी देखिबे जहा मानसिक करिबे ताहा पूर्ण होइथाय ओ शुभ होइथाय। नंबर 6 पूजारे जाँड़ा कदली भोग कले बहुत शुभ होइथाय एवं शिवंक लिंगरे चढ़ाइले मंगल होइथाय। नंबर 7 घरर पानी ट्याब्रु पानी टप टप पड़िले अशुभ होइथाय तुरंत मरामती करंतु। नंबर 8 केबे भी चौरा पाखरे जोता रखंतु नाही अशुभ होइथाय। नंबर 9 जदि घरे कौनसी पक्षी आपे आपे आसी बसा बांधी रुहे से घरे धनर अभाव होई न थाई। नंबर 10 गाधोई सारिबा परे मुढ़ी खांतु नाही बहुत अशुभ होइथाय। नंबर 11 गुरुवार दिन जदि कौनसी पिला जन्म हुए से घरे धन बढ़ी थाई। नंबर 12 काहारी घर बा चौरा प्रतिष्ठारी जदि कौड़ी एवं पैसा पाती ताकू आनी आपणक पैसा रखुथिबा जागारे रखंतु धनर वृद्धि होइथाय। नंबर 13 दुदुरा पत्र रस को मुंडरे लगाइले चुटी झड़ीबा बंद हुए। नंबर 14 टंका रखुथिबा आलमारीर मुह दक्षिण दिग को रखंतु नाही अन्य दिग को रखिले शुभ होइथाय। नंबर 15 गणेश पूजा दिन आकाशरे चंद्र दर्शन करंतु नाही एहा अमंगल होइथाय। नंबर 16 शनिदेवंक मूर्ति घरे रखी पूजा करंतु नाही मंदिर रे पूजा कले मंगल होइथाय। नंबर 17 माछ सहित चीनी ओ महू खाइले शरीर रे विषक्रिया होइथाय। नंबर 18 छोट पिलांक पाई कमला रस अमूल्य तुल्य होइथाय एहा शरीर को बलिष्ठ करिथाय। नंबर 19 घरर डाहाण पाखरे तुलसी चौरा रहिबा उचित एवं घरु बाहरिबा बेले तुलसी मूलर माटी मुंडरे मारिले नंबर 20 पाटिरू दुर्गंध बाहरुथिले गोलाप जल सहित लेंबू पानी मिसाई कुली करंतु। नंबर 21 असली महू को जानिबा पाई हेले खंडे साधा कागज महूरे पकई दियंतु देखिबे कागज उपरे महू भेदिब नाही ताहेले जानिबे महू असली अछि बोली। नंबर 22 छोट पिला चमकुथिले घोड़ा बाल बेकरे बांधी दियंतु आउ पिला माने चमकिबे नाही। नंबर 23 सकालू उठी कुलुकुजा पानी आखिरे मारिले आखि रोग भल हुए। नंबर 24 आंठू गंठी जंत्रणा हेउथिले पानी
ପିଇବା ବେଳେ ବସିକି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିନକୁ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ଚୋବାଇକରି ଖାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 25 ବ୍ରଣର ଦାଗ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ଅଳ୍ପ ମହୁ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ମାରିଲେ ଦାଗ ଲିଭିଯାଏ। ନମ୍ବର 27 ରାସ୍ତାରୁ ଯଦି ପଇସା ପାଆନ୍ତି ପଇସାକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ହୁଏ। ନମ୍ବର 27 7ଟି ଦ୍ୱିତୀୟା ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ କରି ମନବାଞ୍ଛା ଯାହା ମାଗିବେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ନମ୍ବର 28 ସକାଳୁ ଉଠି ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 29 ବାରମ୍ବାର ଧନହାନି ହେଉଥିଲେ ଯେକୌଣସି ବୁଧବାର ଦିନ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ ବସ୍ତୁ ଦାନ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 30 ଭଣଜାକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ଏବଂ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିଲେ ଅଶୁଭ ହୁଏ। ନମ୍ବର 31 ପୂଜାରେ ତମ୍ବା ବାସନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 32 ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବା ବେଳେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରସାଦ ଜନନୀ ସର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଆଦିବ୍ୟାଧିହରାଂ ନିତ୍ୟଂ ତୁଳସୀ ତ୍ୱଂ ନମସ୍ତୁତେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 33 ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ରୋଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ପେଟରେ ସେଓ ସହିତ ଲୁଣ ମିଶାଇ କିଛି ଦିନ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 34 ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ଚୁଟି ଖୋଲା ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 35 ଘରେ ଅଚଳ ଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟା ଦକ୍ଷିଣ କାନ୍ଥରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 36 ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ଶୋଇବା ଖଟକୁ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ ଝାଡ଼ି ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 37 ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିମ୍ବ, ଶନିବାର ଦିନ ଆଖୁ, ରବିବାର ଦିନ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ମୂଳା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 38 ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ଦର୍ପଣରେ କଳା କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 39 ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯଦି ବୋହୂ ବାପଘରେ ଏବଂ ଶାଶୁଘରେ ଭୋଜନ କରେ ତେବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସେ। ନମ୍ବର 40 ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରି ଭୋଜନ କଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁହଁ କରି ଶୟନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଦେବେ। ନମ୍ବର 41 ଆଖି ତଳ କଳା ଦାଗ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ରସ ସହିତ ବିଲାତି ରସ ମିଶାଇ କଳା ଦାଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 42 ଶନିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କାନରେ ତେଲ ପକାଇଲେ କାନ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 43 ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବସିଥିବା ଫଟୋ ରଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 44 ଠାକୁର ଘରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ରଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା ମିଳେ। ନମ୍ବର 45 ବେଲଗଛ ଘରର ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖିଲେ ଘରର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଜିର ଲେଖାରେ ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି, ତ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ସରି, ତ ଲେଖିବାରେ ଟିକେ ମାତ୍ରା ଭୁଲ ଅଛି, ତ ମୁଁ ସଂଶୋଧନ କରିକି ପଢ଼ି ଦେଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।
କମେଣ୍ଟରେ କେହି ଖରାପ ଲେଖିବେନି, କାରଣ ଲେଖାରେ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଟିକିଏ ଭୁଲ ଅଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।